হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। এই যে আমি আর আমার শালা বাই 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 বাই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे बोले सनम तेरी सर की कसम, जल्दी से मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।